let's us together asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Okasa ahang bante samsara wata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara wata dukhato mojana thaya di saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara wata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, saranagamana tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamana paribhunam Ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu micacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya majapamadatthana veramani
Sikkhapadam samadhiyami. Abhamadina sambadita. Aha bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today on May 23, 2021, I am going to give a talk about the special qualities of Sotapatti Magga based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hari ini, tanggal 23 Mei 2021, Yang Mulia Sayadaw akan berceramah tentang kualitas istimewa Sotapatti Magga berdasarkan tulisan Yang Mulia Mahasi Sayadawji. On this occasion, I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Pada kesempatan ini, Sayadaw juga akan berbagi 3 hal lagi yang sangat berharga dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw, yang Sayadaw pikir akan bermanfaat untuk praktek Anda. Number 1, Sotapannas also will not have inferior lives in the human and Deva realms. They will have noble and wealthy lives. Para Sotapanna juga tidak akan mempunyai kehidupan yang rendah di alam manusia dan dewa. Mereka akan mempunyai kehidupan yang mulia dan kaya. Number 2, when walking on the path of Satipatthana, which are these 8 path factors, one approaches nearer to Nibbana with each and every noting and observation, just like a person who is walking gets closer to his desired destination with each step. One gets closer to Nibbana with each and every note. Ketika berjalan pada jalur Satipatthana, yang merupakan faktor beruas 8 ini, seseorang lebih mendekat pada Nibbana dengan setiap dan masing-masing pengamatan dan observasi. Tepat seperti seorang yang berjalan lebih mendekati tujuan yang diinginkannya melalui setiap langkahnya. Ia lebih mendekati Nibbana dengan setiap dan masing-masing pengamatan. Number 3, if one cannot go to the meditation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one's free time according to this method. One can note for 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, as much as one can. With each and every note, one gains special parami merits. One gains these without spending a single cent of money. It is
very satisfying. Jika seseorang tidak bisa pergi ke pusat meditasi untuk praktek, jika seseorang tinggal di rumah, ia bisa mengamati dan mengobservasi saat ia senggang sesuai dengan metode ini. Ia bisa mengamati selama 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, sebanyak yang ia mampu. Dengan setiap dan masing-masing pengamatan, ia memperoleh parami, kebajikan istimewa. Ia memperolehnya tanpa membelanjakan 1 sen pun. Ini sungguh memuaskan. What is Uttana Gamini Vipassana? Why knowing in this extremely subtle way, when insight knowledge becomes mature, extremely clear and rapid knowledges arise. At this time, one also knows the disappearance of obvious phenomena. Knowing in this special way is called Uttana Gamini Vipassana. Apakah Wuta Gamini Vipassana? Ketika mengetahui dengan cara yang sangat halus ini, ketika pengetahuan pandangan terang masak, pengetahuan-pengetahuan yang sangat jelas dan cepat muncul. Pada saat ini, seseorang juga mengetahui kelenyapan fenomena yang jelas. Mengetahui dengan cara yang istimewa ini disebut Wuta Gamini Vipassana. How did Milinda Banya explain the realization of Nirvana? Why swiftly knowing the continuous disappearance of phenomena, one experiences the Dhamma where the noted object in the knowing mind completely cease. This is the realization of Nirvana through knowledge of the noble path Ariya Mega Jnana. The way of realization is explained in the Milinda Banya in this way. Bagaimana Milindapana menjelaskan pencapaian Nibbana? Ketika tangkas mengetahui kelenyapan fenomena yang terus-menerus, seseorang mengalami dhamma di mana objek yang diamati dan pikiran yang mengetahui semuanya lenyap. Inilah pencapaian Nibbana melalui pengetahuan terhadap jalan mulia, Ariya Magga Jnana. Cara pencapaiannya dijelaskan dalam Milindapanha sebagai berikut. For the yogi who is observing mindfully, stage by stage, one day at a time, why this yogi is observing mindfully, the yogi's no-day mind will transcend the continuous flow of physical and mental phenomena. And we experience the Dhamma that is opposite of the continuous flow of physical and mental phenomena. O King Milinda, the person who has practiced according to
the correct method and experienced the Dhamma that is free from the strain of physical and mental phenomena is called a person who has realized Nibbana. Bagi yogi yang mengamati secara cermat, setahap demi setahap, satu pengamatan di satu saat. Ketika yogi ini mengamati secara cermat, kesadaran pengamatan yogi akan melampaui aliran berkesinambungan dari fenomena fisik dan mental, serta akan mengalami dhamma yang berlawanan dari aliran berkesinambungan fenomena fisik dan mental. Oh Raja Milinda, orang yang telah praktek sesuai dengan cara yang benar, serta mengalami dhamma yang bebas dari arus fenomena fisik dan mental, disebut seorang yang telah mencapai Nibbana. What is the meaning of the Dhamma that is free from the arising and disappearance of physical and mental phenomena? The yogi who is practicing Vipassana must observe only the physical and mental phenomena that are arising and disappearing continuously. With every note, he knows only the physical and mental phenomena that are arising and disappearing continuously. Finally, he realized the Dhamma that is free from the arising and disappearance of physical and mental phenomena. This means the Dhamma where both the noted objects and the knowing minds have ceased. Therefore, the noted objects also do not arise. The noting and knowing minds also do not arise. Thinking also does not arise. When one experiences their cessation, this is called rushing into Nibbana. Apakah arti dhamma yang bebas dari muncul dan lenyapnya fenomena fisik dan mental? Yogi yang mempraktekkan Vipassana harus mengamati hanya fenomena fisik dan mental yang terus-menerus muncul dan lenyap. Dalam setiap pengamatan, ia hanya mengetahui fenomena fisik dan mental yang terus-menerus muncul dan lenyap. Akhirnya, ia mencapai dhamma yang bebas dari muncul dan lenyap, artinya dhamma di mana baik objek yang diamati dan kesadaran yang mengetahui telah berakhir. Oleh karena itu, objek-objek yang diamati juga tidak muncul. Kesadaran yang mengamati dan mengetahui juga tidak muncul. Berpikir juga tidak muncul. Ketika orang mengalami kelenyapannya, ini disebut bergegas menuju Nibbana. How does one become free from Sakaya Ditti? The realization of Nibbana in this way is at least Sotapatti path in Prussian knowledge. If one realizes this
Sotapatti path improving knowledge, then one will be completely free from Sakaya Deity. Therefore, the person who has realized Sotapatti path improving knowledge we no longer have the wrong view in clinging that physical and mental aggregates such as seeing, hearing, etc. are self or I. Regarding this way of liberation from Sakaya Deity, we give the following verse. One does not have the wrong view that the aggregates of body and mind are self. Bagaimana seseorang bebas dari Sakaya Ditti? Pencapaian nibbana seperti ini paling tidak adalah pengetahuan sang jalan dan buah sotapati. Jika seseorang mencapai pengetahuan jalan dan buah sotapati, ia akan sepenuhnya bebas dari Sakaya Ditti. Oleh karena itu, orang yang telah mencapai pengetahuan jalan dan buah sotapati tidak akan lagi mempunyai pandangan salah dan kemelekatan pada gugus fisik dan mental, serta melihat, mendengar, dan sebagainya adalah diri atau aku. Berkenaan dengan cara pembebasan dari Sakaya Ditti, Sayadaw memberikan pernyataan berikut. Orang tidak mempunyai pandangan salah bahwa gugus kehidupan materi dan batin adalah diri. What is the result of being free from Sakaya Deity? Enlightened people, Buddhojanas, think wrongly that seeing is I, hearing is I, etc. They think wrongly that walking, standing, sitting, etc. are all I. This is Sakaya Deity, which thinks that all physical and mental aggregates that exist are I. Apakah hasil bebas dari Sakaya Ditti? Mereka yang belum tercerahkan atau puthujjana berpikir secara salah bahwa melihat adalah aku, mendengar adalah aku, dan sebagainya. Mereka berpikir secara salah bahwa berjalan, berdiri, duduk, dan sebagainya semuanya adalah aku. Inilah Sakaya Ditti yang berpikir bahwa semua gugus kehidupan fisik dan mental yang People who have become Sotapannas after realizing Sotapatti path improving knowledge, however, no longer have this wrong view and belief, Sakaya Deity. If one is free from Sakaya Deity, one will no longer perform unwholesome karmas that can lead one to be reborn in the four lower realms. mereka yang telah menjadi Sotapanna setelah mencapai pengetahuan jalan dan buah Sotapati tidak lagi mempunyai kepercayaan yang salah ini, Sakaya Ditti. Jika seseorang bebas dari Sakaya Ditti, ia tidak lagi melakukan karma buruk
yang bisa membawanya terlahir di 4 alam rendah. All unwholesome karmas done in the past also can no longer give the results of rebirth in the lower realms. Therefore, one will be free from the 4 lower realms forever. One cannot be reborn in the hell realms, nor the animal realms, nor the Veda realms, nor the Asura realms. Karma buruk lampau yang dilakukan pada masa lalu juga tidak dapat lagi memberikan hasil terlahir di alam-alam rendah. Orang tidak akan terlahir di alam neraka maupun alam hewan, juga tidak di alam peta maupun alam asura. What are the other benefits of being free from Sakaya deity? Only rebirth in the human and deva realms will occur. One also will not have imperial lives in the human and deva realms. One will have noble and wealthy lives. At the most, one will only have 7 existences. Within these 7 existences, one will become an arhat, and all suffering will be extinguished. Apakah manfaat lain dari bebas dari Sakaya Ditti? Hanya akan terjadi kelahiran di alam manusia dan dewa. Ia juga tidak akan mempunyai kehidupan yang rendah di alam manusia dan dewa. Ia akan mempunyai kehidupan yang mulia dan kaya. Paling banyak, ia hanya akan mempunyai 7 keberadaan. Dalam 7 keberadaan ini, ia akan menjadi arahat dan semua penderitaan padam. Therefore, it is extremely important to eradicate Sakaya deity. Its importance has been taught by the Buddha. Satiya Viya Omato Dashamano Matake Sakaya Deiti Bahanaya Sato Beku Paribaji. Oleh karena itu, sangatlah penting mencabut Sakaya Ditti. Pentingnya hal itu telah diajarkan oleh Buddha. Satya Wiya Omato Desa Manoya Matake Sakaya Ditti Pahanaya Sato Biku Paribaji. Like a person who has been pierced by a spear in the chest, who quickly make an effort to pull out the spear and treat the wound. Like a person whose head is on fire, who quickly make an effort to put the fire out. A monk or a person who, seeing the danger of samsara, wants to practice so as to be free from it. Being mindful should quickly make an effort to eradicate
the wrong view of self, Sakaya Ditti. Seperti seorang yang telah tertusuk tombak di dadanya, akan segera berusaha mencabut tombak itu serta mengobati lukanya. Seperti orang yang kepalanya terbakar, segera berusaha memadamkan apinya. Seorang biku atau awam yang melihat bahaya sangsara ingin praktek agar bebas darinya, berperhatian murni, harus secepatnya mengerahkan usaha untuk memusnahkan pandangan salah tentang diri. Sakaya Ditti. How does one develop Vipassana path? Through personal experience. Within 1 minute, depending on the rate of respiration, 30, 40, 50, up to 60 notes can be made. Within each note, the 8-4 path is included. Bagaimana seseorang mengembangkan jalan Vipassana melalui pengalaman pribadi. Dalam 1 menit, bergantung pada tempo pernapasan. 30, 40, 50, sampai 60 pengamatan bisa dilakukan. Dalam setiap pengamatan, mencakup jalan beruas 8. Making effort to be mindful is Samma Vayama. Being mindful is Samma Sati. Going straight to the object of observation and sticking onto it is Vipassana Khanika Samadhi. Vipassana momentary concentration. These 3 are the concentration factors. Samadhi Maganga. Mengerahkan usaha untuk berperhatian murni adalah Samma Vayama. Berperhatian murni adalah Samma Sati. Langsung mengarah pada objek pengamatan dan melekat padanya adalah Vipassana Khanika Samadhi, konsentrasi sesaat Vipassana. Ketiganya adalah faktor konsentrasi, Samadhi Maganga. Why is it called Samadhi? Knowing the object of observation correctly is Samadhi. At the beginning of practice, when concentration is not strong yet, knowing correctly is not very clear yet. However, one comes to know the characteristic, function, and manifestation of the physical and mental phenomena to a certain extent. Mengapa disebut Samadhi? Mengetahui objek yang diamati secara benar adalah Samadhi. Di awal praktek, ketika konsentrasi belum kuat, mengetahui dengan jelas belumlah nyata. Bagaimanapun, orang akan mengetahui sifat, fungsi, dan manifestasi dari fenomena fisik dan mental sampai tahap tertentu. According to what has been mentioned before, one comes to know physical and mental phenomena separately. One also comes to know cause and effect separately.
one also comes to know clearly the arising and passing away, the impermanent suffering in non-self nature, as though holding and looking at them in one's hands. Knowing in this way is understanding correctly. Therefore, it is called Samma Ditti, right view. Ketika konsentrasi telah kuat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seseorang akan mengetahui fenomena fisik dan mental secara terpisah. Ia juga akan jelas mengetahui sifat alami, muncul dan lenyap, ketidakkekalan, penderitaan dan tanpa diri, bagaikan menggenggam dan mengamati mereka di tangan. Mengetahui seperti ini adalah memahami secara benar. Oleh karena itu disebut Samma Ditti, pandangan benar. What is Samma Sankappa? Directing the mind as though putting it on the object so as to know correctly is Samma Sankappa. These two are the wisdom path factors, Panya Mekenga. If combined with the three Samadhi Mekenga, we get 5 path factors. Apakah Samma Sankappa? Mengarahkan kesadaran bagaikan meletakkannya pada objek untuk mengetahui secara benar adalah Samma Sankappa. Yang dua ini adalah faktor kebijaksanaan, Panya Magangga. Jika digabungkan dengan 3 Samadhi Magangga, kita mendapatkan faktor 5 ruas. These 5 factors are named as Karaka Maganga in the commentaries. They are Waka path factors. These 5 path factors work in unity together as one group in the process of knowing. Dalam kitab komentar, 5 faktor ini disebut Karaka Magangga. Mereka adalah faktor ruas bekerja. 5 faktor ini bekerja sama sebagai satu kelompok dalam proses mengetahui. What path factors are always fulfilled when practicing meditation? As for the 3 morality path factors, Samma Vaca, Samma Kammanta, and Samma Ajiva, they have been fulfilled from the time one has taken the precepts. When practicing meditation, these factors are always fulfilled. Faktor apakah yang selalu terpenuhi pada saat mempraktekkan meditasi? Faktor moralitas, Samma Vaca, Samma Kammanta, dan Samma Ajiva dari waktu ke waktu mereka terpenuhi karena orang telah mengambil sila. Ketika mempraktekkan meditasi, faktor-faktor ini selalu terpenuhi. Where do the 8 path factors that are being developed with every noting and observation leads to?
Therefore, if these three path factors are included, then with every note, the 8 path factors are being developed. These are the factors of the noble path. If these factors are combined, the noble path arises. Where does this path lead to? It leads to Nirvana. Membimbing kemanakah 8 faktor yang dikembangkan pada setiap pencatatan dan pengamatan. Oleh karena itu, jika 3 faktor dilibatkan, maka dalam setiap pengamatan, 8 faktor dikembangkan. Mereka adalah faktor jalan mulia. Jika faktor ini digabungkan, jalan mulia muncul. Membimbing kemanakah jalan ini? Ya, membimbing ke Nibbana. Therefore, when walking on the path of Satipatthana, which are these 8 path factors, one approaches nearer to Nibbana with each and every note and observation. Just like a person who is walking gets closer to his desired destination with each step. One gets closer to Nibbana with each and every note. Oleh karena itu, ketika berjalan pada jalan Satipatthana, yang merupakan 8 faktor ini, seseorang lebih mendekat menuju Nibbana dengan setiap dan masing-masing pengamatan. Tepat seperti seseorang yang setiap langkah berjalan lebih mendekati tujuan yang diinginkan. Ia lebih mendekati Nibbana melalui setiap dan masing-masing pengamatan. If one cannot go to the meditation center to practice, what can one do to reach Nirvana? If 50 notes can be made within 1 minute, then within 3 minutes, 150 notes can be made. If one reach Nirvana within 1000 days, then we can say that about another 850 days are necessary, so that the necessary days can be completed. If one fulfills them through practice, then one can reach Nirvana. Jika seseorang tidak dapat pergi ke pusat meditasi untuk berlatih, apakah yang bisa ia lakukan untuk mencapai Nibbana? Jika 50 pengamatan bisa dilakukan dalam 1 menit, maka dalam 3 menit ia bisa melakukan 150 pengamatan. Jika seseorang bisa mencapai Nibbana dalam 1000 pengamatan, maka dapat kita katakan kira-kira diperlukan 850 pengamatan lagi sehingga pengamatan yang diperlukan bisa terpenuhi. Jika seseorang memenuhi melalui praktek, maka ia bisa mencapai Nibbana. Therefore,
If one cannot go to the meditation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one's free time according to this method. One can note for 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, as much as one can. Oleh karena itu, jika seseorang tidak dapat ke pusat meditasi, jika ia hidup di rumah, ia bisa mencatat dan mengamati pada saat luangnya sesuai dengan metode ini. Seseorang bisa mengamati selama 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, sebanyak yang ia mampu. What should one do if one wants to extinguish all suffering and be always happy? With each and every note, one gains special Barami merits. One gains these without spending a single cent of money. It is very satisfying. By noting and observing in this way, later when the causes are complete, with the progression of Vipassana insight knowledges, stage by stage, one will realize Nibbana with the noble path knowledge. Apakah yang harus seseorang lakukan jika ia ingin memadamkan semua penderitaan dan selalu berbahagia? Dengan setiap dan masing-masing pengamatan, seseorang memperoleh parami istimewa. Ia memperoleh ini tanpa harus membelanjakan 1 sen pun. Ini sangatlah memuaskan. Dengan pencatatan dan pengamatan semacam ini, kelak ketika sebab-sebabnya terpenuhi, dengan kemajuan pengetahuan pandangan terang Vipassana, setahap demi setahap, ia akan mencapai Nibbana melalui pengetahuan sang jalan mulia. If one realizes Nibbana, one will be totally free from Sakaya Ditti and will be forever liberated from the 4 lower realms. Within 7 existences, one will realize Rahata path and fruition, and all suffering will be totally extinguished. Therefore, if one wants to be free from the 4 lower realms forever, if one wants to extinguish all suffering and be always happy, when there is a chance, one should continue to practice according to the method given just now. Jika seseorang mencapai Nibbana, ia akan sepenuhnya bebas dan terbebaskan dari 4 alam rendah. Dalam 7 keberadaan, ia akan mencapai jalan dan buah arahata, dan semua penderitaan akan sepenuhnya dipadamkan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin bebas dari 4 alam rendah selamanya, jika ia mau memadamkan semua penderitaan dan selalu berbahagia, ketika ada kesempatan, ia harus melanjutkan praktek sesuai dengan metode yang baru saja diberikan. What are the benefits of becoming a Sotapanna? Number 1,
Sotapannas have no wrong view that the physical and mental aggregates are itself. Number 2, Sotapannas have no doubt regarding the triple gem and the 3 trainings. Number 3, Sotapannas do not believe that with practices that do not know the noble truths and do not include the noble path factors, one will become forever blissful. They are free from Silabbata Brahmasa Deity. Apakah manfaat menjadi Sotapanna? Para Sotapanna tidak mempunyai pandangan salah bahwa gugus kehidupan fisik dan mental adalah diri. Para Sotapanna tidak mempunyai keraguan berkenaan dengan 3 permata dan 3 latihan. Para Sotapanna tidak mempercayai bahwa melalui praktek yang tanpa jalan mulia dan tidak memasukkan faktor jalan mulia, seseorang akan bergembira selamanya. Mereka bebas dari Silabbata Paramasa Diti. Therefore, Sotapatti Magga breaks up and eradicates the mix of defilements that could not be removed before. Number 5, Sotapatti Magga dries up the stream of existences that have no conceivable ending. Number 6, Sotapatti Magga closes the door to rebirth in the 4 lower realms. Sotapatti Magga memutus dan memotong timbunan kekotoran batin yang tidak dapat disingkirkan sebelumnya. Sotapatti Magga mengeringkan aliran keberadaan yang mempunyai akhir tak terbayangkan. Sotapatti Magga menutup pintu bagi kelahiran kembali di 4 alam rendah. 7, Sotapannas gain the 7 possessions of Ariyas. Number 8, Sotapannas have eradicated and wiped out the wrong 8-fold path. Number 9, Sotapatti Magga extinguishes and keeps one far away from the internal enemies of the 5 unwholesome volitions as well as external dangers. Para Sotapanna memperoleh 7 harta para Arya. Para 8 ruas jalan salah. Sotapatti Magga memadamkan dan menjauhkan seseorang dari musuh internal, 5 kehendak buruk, serta bahaya eksternal. Number 10, Sotapatti Magga causes one to be a true son or daughter of the Buddha. Number 11, Sotapatti Magga gives hundreds of
benefits. Sotapatimaga menyebabkan seseorang menjadi putra atau putri Buddha sejati. Sotapatimaga memberikan manfaat berlimpah ruah. Due to the time constraint, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Karena keterbatasan waktu, Sayadaw akan mengakhiri ceramah Dhamma ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri ceramah Dhamma ini, marilah kita bersama memanjatkan lagi 3 hal yang sangat istimewa dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw yang telah diberikan di awal. Number 1, Sotapannas also will not have inferior lives in the human and deva realms. They will have noble and wealthy lives. Para Sotapanna tidak akan mempunyai kehidupan yang rendah di alam manusia dan dewa. Mereka akan mempunyai kehidupan yang mulia dan kaya. Number 2, when walking on the back of Satipatthana, which are these 8 path factors, one approaches nearer to Nirvana with each and every noting and observation, just like a person who is walking gets closer to his desired destination with each step. One gets closer to Nirvana with each and every note. Ketika berjalan pada jalur Satipatthana yang merupakan faktor berwas 8 ini, seseorang lebih mendekati Nibbana dengan setiap dan masing-masing pengamatan. Tepat seperti seseorang yang berjalan lebih mendekati tujuan yang diinginkannya melalui setiap langkahnya. Ia lebih mendekati Nibbana melalui setiap dan masing-masing pengamatan. Number 3, if one cannot go to the meditation center to practice, if one is living at home, one can note and observe during one's free time according to this method. One can note for 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, as much as one can. With each and every note, one gains special parami merits. One gains these without spending a single cent of money. It is very satisfying. Jika seseorang tidak dapat pergi ke pusat meditasi untuk berlatih, jika ia tinggal di rumah, ia bisa mencatat dan mengamati pada saat ia bebas sesuai dengan metode ini. Ia bisa mengamati selama 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, sebanyak yang ia mampu. Dengan setiap dan masing-masing pengamatan, ia memperoleh parami, kebijaksanaan istimewa. Ia memperolehnya tanpa harus membelanjakan 1 sen pun.
itu sungguh memuaskan. Sadu, sadu, sadu. All of you be happy and healthy, free from all dangers, all suffering, all diseases, and attain nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu.